यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा। फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। अच्छा। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स के आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं? अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। नाजरीन, बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो इंडिया फ़रार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म और सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठाए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा। फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमत दरियाँ हो रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा, बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। तो उनका ये पनाह देना कि उन्होंने गलत काम किया है।
और हसीना वाजिद का अपना जो इरादा था, और जिस तरीके से पहला इलेक्शन तो वो जो है ना वैसे ही खा गए थे, दूसरे इलेक्शन में भी उन्होंने किसी को मद्दे मुकाबल नहीं आने दे दिया, और वहाँ की जो ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी, जिस तरीके से वो एक जुल्म बनाते गए, जुल्म का तरीक़ाकार, और उन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ था। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ ख़ास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफार्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक हैं, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है, पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उनके जो सरबराह हैं, अब ये उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन कि पाकिस्तान में जो है ना यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, और भी मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहब से लोग रखने वाले, हालाँकि मुदितवा का जो है, ठीक है ना, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाइयाँ हिंदू करते रहे हैं, इवन कि वो आपको एक वाक़या याद होगा जिसके अंदर एक लड़की जा रही थी और नकाब के अंदर कॉलेज में, तो उन्होंने जो है ना शेम और जो है ना वो उसके साथ जो कुछ हुआ था वो भी सारी चीज़ें जो है ना ऑन द स्क्रीन है। तो दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पे ये जो नया सेटअप आया, ये तो उनका काम है ना कि इसकी रोकथाम करें। तो देखें कि अगर आप इस मुल्क के हुक्मरानों से उम्मीद रखी नहीं है ना, तो इन्होंने तो आज तक फ़लस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान देंगे? आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियाँ प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके ऊपर किए हैं। देखिए, ये इस तरह के काम जो होते हैं ना, अगर ये जो आप बता रही हैं कि इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, ये चंद लोग होते हैं, चंद शर पसंद अनासर होते हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ, जारी सी बात है, नई पोजीशंस पे अखाड़ पखाड़ होने और नए लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीज़ें थम जाएंगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई हिंदू और ये जो मुसलमानों की वार शुरू हो जाएगी। जारी सी बात है, नई हुकूमत जैसी पावर में आई है, उनके नोटिस में चीज़ें आ रही होंगी, वो हो सकता है कि बैकग्राउंड में उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। हर चीज़ को टैकल करने में ये सिर्फ चंद लोग होते हैं हर जगह जो ये इस तरह की इशारंगेजी करते हैं या जो फसाद फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पाकिस्तान से हट के जो है ना बांग्लादेश में चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, तो ये कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है इसकी। अगर वो हिस्ट्री को देख लेंगी तो ये पहली दफ़ा कोई नहीं हो रहा। ये ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम्स की तरफ से हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो जुल्म मुज़ालम हो रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि किसी भी तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वहाँ की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ये जिस तरह से हमें दिखाया जा रही है सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यूएन के फोरम से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, या इसराइल जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, या नरेंद्र मोदी हैं उसके जो प्रॉपर एक जिसको हम गोदी मीडिया इन द सेंस कहते हैं कि उसकी तरफ से जो पूरा स्टांस आ रहा है वो एक इस्लामोफोबिक बेस्ड है, कि वो इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके एक दो ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। लेकिन जब अल जज़ीरा ने इस सारी चीज़ को कंफर्म किया और जाके बाकायदा वहाँ पे रिसर्च की, तो उसमें ये कंफर्म हुआ कि ये सारे जो घर थे वो मुस्लिम जो शेख हसीना की जो पार्टी के वर्कर्स थे उनके घर थे जिनको मुसलमानों की तरफ से अटैक किया जा रहा था। वो सारे जो पीछे बैकग्राउंड है ये सारी लीग का,
تو اب اس چیز کو میں بالکل کنڈیم کروں گا کہ ایسا جو سٹانس ہے وہ بالکل بھی انڈیا کو نہ اسلاموفوبک سٹانس ریز کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آلموسٹ 220 ملین جو مسلمز ہیں وہ انڈیا کے اندر اس وقت جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ہندوؤں کی جو اچھی خاصی پاپولیشن ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کا ایک بہت میجرلی جو پورشن ہے وہ بنگال کمیونٹی پہ جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن، ٹریڈ، یہ بہت جو ہے نا وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا، یہاں سے کولکاتہ والے ریجن سے لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف موو کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے اندر موو کرتے ہیں، تو اگر ایسی چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں گی، ان کو زیادہ ہوا دی جائے گی، ان کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ کی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا، تو لوگوں کے درمیان اس طرح سے نفرت پیدا ہوگی کہ پھر وہ ایک ہندو مسلم فساد بھی جنم لے سکتے ہیں، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، تو اگر واقعی میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے، ہندو مسلم فساد تو جنم لے چکے ہیں، جبکہ انڈیا کے اندر جو ان کی اپنی ہندو کمیونٹیز ہیں، جو ان کے ٹرائبل ایریاز کی کمیونٹیز ہیں، جیسے وہاں پہ پیچھے اس طرح کا دو ٹرائبس کے آپس میں فائٹ ہوئی تو کس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا گیا، تو اپنی ہندو کمیونٹی سیف نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے بلیو کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر سیف رہ سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی بنگال کے اندر یا ان یہ ایریاز کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے کنٹیکٹ کر کے پوچھیں تو ان کو اس طرح سے کبھی اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں جس طرح سے مسلمانوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جو مودی کی گورنمنٹ ہے ان کا ہمیشہ سے آر ایس ایس کے لنک کے ساتھ ایک پراپر جو ہے وہ ہندوؤں کے فیور میں جو ہے وہ سارا کا سارا سٹانڈ چلتا آ رہا ہے، تو اس چیز کو واقعی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی اب ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو ہے نا اس چیز کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں اور اس چیز کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک پراپر کمپین رن کریں باقی مسلم کمیونٹی، مسلم ورلڈ کے میڈیا کے ساتھ مل کے کہ اسلاموفوبیا تو آلریڈی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کتنا پھیلا ہوا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سو کولڈ ہمارے ماتھوں پہ یہ لیبل لگا دیے گئے کہ جتنے آتنکی ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان سے ہی نکلتے ہیں، اسلامی ممالک سے ہی نکلتے ہیں۔ اسی کی سب سے بڑی مثال بھی یو کے اندر جو ہو رہا ہے کہ ایک بلیک بچے کے ایشو کو بیس بنا کے پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ جو انگلینڈ کے اندر رہنے والی تھی، وہ والی کمیونٹی جن کا اسلامک ورلڈ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہیں بنتا، جن کو نہ اردو بولنی آتی ہے، جن کو نہ عربی بولنی آتی ہے، جن کو نہ فارسی بولنی آتی ہے، نہ جن کے پیرنٹس بھی جو ہیں ان کی پیدائشیں انگلینڈ کے اندر ہوئی ہیں، بس کیا ہے کہ ان کے جو باپ داد ہیں وہ پیچھے سے کسی عربک، گلف یا ساؤتھ ایشین نیشن سے لنک کرتے ہیں اور وہ مسلم ہیں، ان کے خلاف ایک پراپر پروپیگنڈا جو ہے نا وہ رن کر دیا گیا پورے کے پورے یو کے اندر، ان کو ایک آگ میں جھونک دیا گیا، تو یہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور رہی بات اسرائیل کے جو ہے وہ اس کو سٹانس کو سپورٹ کرنے کی نریندر مودی کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ دونوں الائز ہیں، بڑے اسٹرانگ الائز ہیں، مسلم اگینسٹ اسلاموفوبیا کے حق میں وہ دونوں بڑے اسٹرانگ الائز ہیں۔ اسرائیل ڈائریکٹلی جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ ہے اور اسی طرح جو مودی کا سٹانس ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، تو اب یہ پوری کی پوری ایک مسلم کمیونٹی کی طرف سے ایک کمبائن میسج بنتا ہے، پورے کے پورے 56 جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے او آئی سی کی طرف سے ایک کمبائن میسج بنتا ہے کہ ایک ایسی چیز کے اوپر یو این کی طرف سے اگر ریگولیشن آ رہی ہے یا یو این کی طرف سے سٹانس آ رہا ہے جو کہ واقعی گراؤنڈ لیول پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو جو چیزیں فلسطین کے اندر پوری دنیا جن کے اوپر بات کر رہی ہے، پوری دنیا میں جس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، باقاعدہ جرنلسٹ درجنوں کے حساب سے جہاں پہ جو ہے وہ آلریڈی جن کا مرڈر ہو چکا ہے، تو اس چیز کے اوپر اتنا اسٹرانگ سٹانس کیوں نہیں آتا؟ اس چیز کے اوپر اگر ان کو ریگولیشن پاس کرنی بھی پڑتی ہے کہ ہم رمضان کے آخر تک صرف جو ہے جینوسائیڈ کو روکتے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا کی کمیونٹیز جو ہیں وہ ورک اپ کیوں نہیں کرتی؟ اور اسرائیل کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کسی کے میں آ کے بات کر سکے جبکہ وہ خود دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرنے والا کنٹری ہے؟ تو اس کا سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ پوری کی پوری جو مسلم کمیونٹی ہے 56 کے 56 اسلامی ممالک ہیں، یہ کمبائن سٹانس دیں، کمبائن ہو کے ایک پراپر ایک وے کے تھرو جو ہے وہ ریگولیشن لے کے جائیں، اور تھوڑا سا جو ایک انہوں نے پیس میکنگ جو سٹانس اپنایا ہوا ہے کہ ہم صرف بہت ایک نارمل وے ڈائلاگ سے پیس لے کے آئیں گے، وہ اس طرح سے اٹین نہیں ہو سکتا۔ اگر نارمل وے ڈائلاگ سے ہی پیس آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ ہم نے ملینز آف مسلمانوں کو آلریڈی کھو دیا ہے، ہم آگے ملینز آف مسلمان اور بھی کھو جائیں گے اور بھی ان کی جانوں کا ضیاع ہو جائے گا، تو اس سے بھی جو ہے وہ صرف
डायलॉग के थ्रू पीस नहीं आने। मुबश्शिर खान बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, पहले उस पर इसराइल ने आवाज़ बुलंद की, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के निगरान वज़ीर आज़म के लिए ट्वीट किया, और अब यूएन जो है वो इसके हक में बोल उठा है और बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ स्टैंड कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर हालात इस तरह से कंट्रोल से बाहर रहे तो हिंदू मुस्लिम फसाद भी जन्म ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आप इसराइल और इंडिया का नाम न लें, क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। जहाँ इंडिया में जब हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इंडिया क्यों खामोश होता है? इसराइल उस वक्त क्यों नहीं बोलता? फ़लस्तीन के मामले में हम देखें तो इंडिया इसराइल की पूरी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ नहीं जुल्म हो रहा मुसलमानों पे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, पाकिस्तान में ड्रोन किए हैं इन्होंने, जब अमेरिका करता रहा, उस वक्त ये यूएन या अमेरिका या इसराइल उस वक्त क्यों खामोश थे? आफिया सिद्दीकी के मामले पे ये सारा क्यों खामोश हैं? आफिया सिद्दीकी एक औरत है, पाकिस्तानी माँ बेटी है, उस पर इतने ज़्यादा जुल्म अमेरिका कर रहा है, तो उस पर ये लोग क्यों खामोश हैं? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करें। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग है। अच्छा, मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। मतलब आप नहीं मानते कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? फिर अगर मुसलमान नहीं कर रहा तो बांग्लादेश में ये सब कुछ कौन कर रहा है? ख़वातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मार कर काट के चौराहों में लटकाया जा रहा है, खुदा ना खास्ता इतने खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया की बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की हिमायती थी, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी उनकी इंडिया के यानी इंडिया के हुक्म पे, इंडिया के इशारों पे चलने वाली है। तो ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उन्होंने आए हैं, सारा कुछ एहतजाज किया है। तो ये सब उनको रोकने के लिए, उन पे प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। मुसलमान कि सारा इंडिया खुद करवा रहा है, इंडिया और इसराइल दोनों मिल के करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, मुसलमान, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। लेकिन सर इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, दुनिया में कहीं कुछ होता है तो वो पाकिस्तान करता है, वो मुसलमान करता है। नहीं, कहाँ दिखाएं? कब पाकिस्तान ने कोई एक सबूत है? जब भी पकड़ा है उनका दहशतगर्द हमने पकड़ा है ना। सर 26/11 का हमला हुआ था इंडिया में, इंडिया का बड़ा नुकसान भी हुआ। बिल्कुल हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जब अपनी कुर्सी से उतरे, उन्होंने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था, पाकिस्तान ने ये सब करवाया। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी पीछे क्या बात रही थी अपने मुल्क को जो है जलीलो ख्वार करने की, कि आपके प्राइम मिनिस्टर जब सीट से उतरते हैं तो खुद ये बातें कबूल करते हैं कि वहाँ फलां जगह पे जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था। फिर दूसरा कोई मुल्क हम पे बात कैसे करने से रुक सकता है? उसकी ज़ुबान कैसे बंद की जा सकती है? देखें, आपको नहीं पता कि ये भी उनके गुलाम है। पहली बात तो ये है कि इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे हैं? नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्रियाँ कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। हर पाकिस्तानी ये बात करता है कि नवाज शरीफ के इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, नून लीग के और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, नवाज शरीफ के इंडिया में फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन इसका आज तक कोई सबूत नहीं। किसी एक फैक्ट्री का नाम बता दें। देखिए, सबूत ठीक है, इंडिया का आप कहीं नहीं आया, इंडिया का सबूत नहीं है, लेकिन इनकी सारी जायदादें, सारे माल कहाँ पे हैं? यूरोप में तो है ना। तो यूरोप, इसराइल, इंडिया एक ही है, मानती है ना। तो फिर जब ये सारा कुछ इनका बाहर होगा, सारा कुछ, सारे मामलात इनके बाहर हैं, तो इन्होंने उनके इशारों पे चलना है। हमारी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट सारी, हमारी नाम तो नहीं लेता, एक और हमारा एक और इदारा भी है, वो भी सारा उनके इशारों पे चल रहा है। अच्छा। हाँ, हमारी गवर्नमेंट भी उनके इशारों पे चल रही है। तो नवाज शरीफ ने जो नाम लिया था कि हमने हमला किया, ये बिल्कुल गलत किया था, पाकिस्तान को बदनाम करवाया था। ये तो चाहते हैं पाकिस्तान का बदनाम हो, पाकिस्तान बदनाम हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट किया इन्होंने बंगालियों ने, सबसे पहले पाकिस्तानियों को करना चाहिए। सबसे पहले हम निकलें, हम निकलते नहीं है, हम दूसरों की तो बात करते हैं। आप ये तो कहें ना, हमारे स्टूडेंट्स के टॉपिक को उठाएं, हमारे स्टूडेंट्स को भी ये निकलना चाहिए, हमारी आवाम को भी निकलना चाहिए। हम खुद गुलाम हैं तो हम किसी का क्या कहेंगे? सर ढाका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बंगालियों को जीने के राइट हैं, उनको मारना बंद किया जाए। अब आप ये देखें कि इसराइल और इंडिया की बात आप एक तरफ करें, वहाँ की मसाजिद के अंदर ये ऐलान हो रहे हैं कि हिंदुओं को महफूज किया जाए। बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐलान कर रहे हैं, अगर वो लोग, क्योंकि मैं पहले कहता हूँ कि
اگر آپ دیکھیں نا بابری مسجد کا معاملہ دیکھیں انڈیا میں ہوا تھا, ہندو کیوں خاموش تھے, اس پہ ہندو کیوں خاموش تھے, آج تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا. سر آلٹرنیٹیو جگہ دے دی نا مسجد کے لیے, اتنی ہی بڑی جگہ دی, اس سے تھوڑا سا آگے دی دی ہے, مسئلہ حل ہو گیا تھا. لیکن وہ حل تو ہوا ہے, لیکن ایک جگہ پہ مسجد بن جائے تو ہماری ایک مقدس جگہ ہے, اس کو چینج کر دیا جائے تو یہ تو بات غلط ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پہلے مندر ہی تھا, جب بابر کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے مندر کو ڈیمولش کر کے وہاں پہ اپنے نام سے جو ہے بابری مسجد تعمیر کی تھی. چلیں وہ میں اس معاملے کو نہیں جانتا, بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ نہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا, ہماری یوتھ, ہمارا جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ اتنی سی بات کو پکڑ لیتا. ابھی میں نے آپ کو بولا کہ نواز شریف کی انڈیا میں کوئی فیکٹری کا نام بتا دیں, آپ کو وہ نہیں پتا. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بابری مسجد کی جگہ پہلے جو ہے رام مندر ہی تھا, وہاں سے شواہد ملے ہیں کہ بھئی ہزاروں سال پہلے وہاں پہ رام مندر تھا. جب بابر کی حکومت آئی تو انہوں نے رام مندر کو ڈیمولش کر کے اس کی جگہ جو ہے وہ اپنے نام سے جو منسلک ہے جو بابری مسجد بنائی تھی. اب یہی بات ہے نا, ہمارا نوجوان جو ہے وہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھتا, پوری تاریخ نہیں پڑھتا, وہ جتنا سن لیتا ہے, جتنا اس کو بتا دیا جاتا ہے وہ وہیں تک لمیٹڈ رہ جاتا ہے. دیکھیں میں نے فلسطین کا نام لیا, میں نے ڈاکٹر عافیہ کا نام لیا, اس پہ تو آپ خاموش رہی ہیں, اس پہ آپ اتنی زیادہ جذباتی نہیں ہوئی. جب میں نے بات کی مسلمانوں پہ ظلم کی تو آپ بڑی ان کی سپورٹ کر رہی ہیں. میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہی, میں شکر الحمدللہ ایک مسلمان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, میں پاکستان میں رہتی ہوں. دیکھیں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی پوری مذہبی آزادی ہونی چاہیے, اور ہمارے اسلام میں جبر نہیں ہے, یہ آپ بات مانتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. دیکھیں ایک بندہ مرتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. جب یہاں پہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, ہم نے پوری اس کو کوریج دی, ٹھیک ہے. جب جو ہے انڈیا کے اندر جب یہ بابری مسجد کا مسئلہ پیش آیا, ہم نے ایک مدعے پہ بات کی. آپ اب میری جو ہے رپورٹنگ کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا ہندو پاکستان میں بھی تو رہتے ہیں, بالکل رہتے ہیں, ہندو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, دبئی میں ہندو ہی ہیں سارے, بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو وہاں یہ معاملات کیوں نہیں ہوتے؟ ریسنٹلی بھی دبئی کے اندر اتنا بڑا مندر بنا ہے, دبئی میں بنا ہے, پاکستان میں بنے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہاں بنائے گئے ہیں. ہمارا اسلام تو اب دیکھیں نا, محمد بن قاسم جب پہلے پاکستان میں آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بھی علاقہ فتح ہوتا تھا وہاں پہ ہندوؤں کو ہی گورنمنٹ دے دیتے تھے, یعنی ہندوؤں کو ہی وہاں کا راجہ بنا دیتے تھے. اسلام تو اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی ہندوؤں کو یا کرسچن ہے کسی پہ ظلم کریں یا کسی کے ساتھ ایسے معاملات کریں. جو بھی کر رہے ہیں, اگر وہ مسلمان کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں بالکل وہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی, کتنے سال ہو گئے کہ پاکستان کی ایک بیٹی جو باہر کی جیلوں میں قید ہے. یہ ہماری یا آپ کی لاپرواہی نہیں ہے, یہ ہمارے حکومتوں کی نالائکی ہے. اب میں آپ کو ایک یہاں پہ بہت بڑی اگزامپل دیتی ہوں. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی قطر سے اپنے 3 ایکس نیوی آفیسر جو ہیں وہ رہا کروا کے لائے, جنہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی. ان کی ڈپلومیسی دیکھیں, ان کے ریلیشنز دیکھیں کہ کتنے اچھے ہیں کہ وہ قطر سے اپنے سزا یافتہ بندے جنہیں جو ہے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی ان کو بچا کر لیا. لیکن ہم آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس نہیں لڑ سکے. دیکھیں انڈین گورنمنٹ کی میں بات کروں نا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. جو اس وقت وہ ترقی کر رہے ہیں نا, جو اس وقت ورلڈ میں انہوں نے نام بنایا ہے, ان کی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کتنی اکانومی چیک کر لیں, ان کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکے ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ, مودی ہم برا ضرور کہتے ہیں لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. ہماری گورنمنٹ, آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کسی کی جرت ہے پاکستان کے اندر آ کے ہماری ماں بیٹی کو لے کے چلا جائے؟ سر ابھی نندر ہم نے واپس کر دیا چائے پلا کے, آپ یہاں سے انڈیا کی پاور چیک کر سکتے ہیں. ابھی نندن کو تو واپس ہم نے کیا ہے, 2 اور بھی تو تھے, 3 طیارے تھے نا, ان کا نام ہی نہیں لیا, وہ چپاتے خاموشی سے ہم نے واپس کر دیے تھے, بھیج دیا تھا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری سیاست کمزور ہے, ہماری فورن پالیسی کمزور ہے, ہمارے سیاست دانوں نے ہمارے ملک کو کھا کے کھوکھلا کر دیا, اس لیے تو ہم آج تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیں نا, جب تک جمہوریت نہیں آئے گی, جب تک ہماری عوام کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اب دیکھیں اس لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ ماشاءاللہ رپورٹر ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ساری عوام کس پارٹی کے ساتھ ہے. لاہور جو کسی دور میں گڑھ ہوا کرتا تھا, اب کس کے پاس ہے, اس کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں. مریم نواز شریف کو کون جانتا ہے؟
آپ جا کے دیکھیں وہ نواز شریف جہاں سے جیتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے سے، وہاں جا کے عوام سے پوچھیں، عوام نواز شریف کو جانتی نہیں ہے نواز شریف کون تھا. کیونکہ جو بندہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آتا ہے، وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جب ہم خود ان کو بلا کر دوبارہ ان کو گورنمنٹ دے دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیں نا، ایک جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا اس وقت بھی یہی ہوا، آج پھر وہی ہو رہا ہے. تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ. آج KPK میں دیکھیں، کوئٹہ میں دیکھیں، یعنی بلوچستان میں حالات وہی ہو رہے ہیں. ایسا مجھے لگتا ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہر صوبے میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہر صبح آزاد کشمیر والے تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں. گلگت بلتستان والے تو کب سے، آپ ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں گی، میرے ساتھ بھی رہتے ہیں کچھ لوگ کشمیر کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی کو کہتے ہو ہمیں بدنامی ہوتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ہم اپنے آپ کو پاکستانی کیسے کہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان بنے گا کشمیر. ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں نا، ہم تو وہ جو جموں کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں نا کہ وہ کشمیر پاکستان بنے گا، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر ہمارا ہے. لیکن وہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آج تک ہم نے کشمیر کی بات نہیں کی. ہم ضرور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، ہمارے جو وزیر، ان کو کوٹھیاں بنگلے مل جاتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. صرف عمران خان نے ایک بات کی تھی جا کے اقوام متحدہ میں، صرف ایک واحد لیڈر تھا جو ایک آواز ہے پاکستانی عوام کی، اس کو 2.5-3 سال کی گورنمنٹ دے کے اس کو ہٹا دیا گیا.